Tatay Digong! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Makakilaya si barbers na ako kaya na. All my life na ba-barbers ni. Mao? Yeah, karon rami dili mag-barbers. What changed? Because nagperma man gud siya, no? Oo, dahil kay nag-appeal siya. Oh. Mauna. Si barbers man nagpa-eskwela na mo. Mao? Tanan ni. Yabi no, nagpaskwela sa inyo ha, but actually dili siya nagpaskwela sa inyo ha, ang gobyerno gihapon. Because it's not his money to begin with. That's something that we need to understand as Filipinos. Kaya bitang tabangan tag politician, it's not their personal money. It's the money of the people. Halos tanan mi. Sa PDAF man ata na siya na part or something. Tapos akong sister naka-stay sa ila. Kilala jud ko ng barbers Ginoo. Kaila jud na sila sa ako akay. Akong papa dito na. Yeah, but muna siya gitawag again na feudal relationship. Yeah. Why feudal siya? Kaya mo gitabangan ka, mo feeling mo na you have the responsibility na magkautang na loob ka, where in fact you are only receiving what you're supposed to be receiving in service as a congressman or whatnot. Dili na mo buto, dili na mo butar. Yeah. Muna siya nga akong hate. Actually, hate yun ako ng kanabitang feudalism because you feel like you owe it to your lords. Mo man sa unang panahon, you owe everything because gitabangan ka and everything. So I hate that. Pati mga hospitalization si Papa. Itong pag-birthday ni Papa, na-ash silang first. Pero pa kayong pa politician ngayon, nagsabi siya, oh, yan yung dagat. Oh, wow, dagat. Oh. Ito ang dagat. Wow, dagat. Oh, diba? Nakilala mo yung politician na yan. O ngayon, oh, yan yung forest. Wow, forest. Oh, diba? Kasi ano mo, ay, nako. Pero di namin mabutar karon nga atuig. Wala na may barbers, di na dyan. Nakita na dyan ang katay. Salamat, Tatay Digong. Correct, oo. Kita na dyan. Bulas this is an opportunity. Actually, what they did to Tatay Digong is they gave him a platform para makita yun ang totoong budhi. Oo. Nakita jud tanan. Kung kinsa ang tao na for the people, you know, really doing their job as representatives of their constituents, pero dili man nagibuhat. Makita ra jud nga politiko ra jud sila di ay. Correct, totoo. Di sila makataas. Munang ganahan ko kang Tatay Digong, kaya di na siya ganahan na kanang ihang project, yan na yung pangalan dito, Digong, di siya ganahan na. Because that's very true. It's not his personal money. It's the money of the very people na iyang gisubert. Mabito nang ganahan ko siya, kaya mga nagid siya na, mabitong ganahan gid ko sa iya, kaya mga na siya na, I am nothing but a worker. Correct. Public servant is being a worker, not a boss. Alvin, no? Kanang si Tatay Digong, kanang dili superior na pagka-politician na, no? Oh, mo na siya. For example, kana na statement nimo. Why should there be a superior or less superior politician? Yeah, diba? Gano'n siya kaayo ka ng mukumutong jud imong dughan. Correct. Dili wala jud koy gibutaran biskan wala mi gibuta ako. Why would you even see politicians or public servants as boss? No. Sakto gyud si Tatay Digong. They are employees, server of the people. Correct. If you cannot function the same, get out of the system. Ayaw, make way for people who are deserving enough na gusto yun sila mo offer sa ilang pagserbisyo or whatnot sa mga tao. Di mo sila ano imo mang i-monopolize. Pinana katuig diha ang imong pamilya diha nagserbisyo wa progress na hitabo. Oh. Mao man na siya. Di dyan mi mabutal akong buong pamilya karon wala dyan sa my barbers. Nya karon napag-i-issue about ato sa iyang kuan na siya na friend lang to nag-away-away what not. You should explain that to the court. Na mister ako silang balayan una. Nya habi nimo pag mo ka mag-change of heart ka mingon ka oh you are a traitor. No. Perhaps people are capable. Yes. People are capable of changing their decision based on unsay nahitabo. All my life, good barbers, good me. Pero parang nahitabo kay Tatay Digong, nakita na dyan. Muna siya akong punto. Why is it that if you're running for the Senate, you need millions and millions of money para lang madaog ka? Let's say 500 million or let's say maabot na yung billion, di ba? Kaya napakay mga, like here in the Netherlands, nakapuyok yung kadari, pag naasilay ka ng election,
Nanagi specific time na pwede ka mag-campaign. And in that specific time, because ang ila is merit-based. Kung sige buhat nimo, na kay makita na ka ng kumbaga produkto, na kay end products yung gibuhat exhibit A, B, C. So makaingon na tao, ay, kana siya kay sakto. Kaya kung wala kay gibuhat na sakto, nganong mag-servisyo makadiha? Kung saan na to pag-progress as a nation, as a sovereign state, kung ang mga tao na, di ba? Bito. Yung pinakalisod. Bito. Tinan bito mo na akong mga convictions honestly. Unsaon na to pag-progress as a country, the Philippines, kung mismo ang naglingkod sa atong pang-gobyerno is mga incompetent na tao na nabutara nila, it's because of their family name. Yeah. Or mura nagipanggihatag na lang dito anak bitaw. Mo na that's what I like. Ang pinakadabis na. That's what I like about VP Inday. VP Inday also said that because na family name, the person running for office holds the family name of the person who was serving for how many X amount of terms, that you should automatically vote for them. No, that's not true at all. Kanisha, I'm not a lawyer, I'm not trying to be smart or whatnot, but this is just pure logic. No, logic na gid siya ba na how can you vote someone who doesn't even know how to stand for their own principles? Oh, I heard a politician, ingon siya na, nibutar yun ko, ni-explain siya, VP Inday said, if you think what you did is right, why do you need to defend your action? Kaya ang uban ni perma man sila sa iyang impeachment complaint. Pagperma sa ilang impeachment complaint, na yung uban politician, ni-explain. Akong pagperma kang VP Inday sa impeachment complaint because of two reasons. Number one, personal reason, because nitangay og tabang sa iyaha kay nahitabo sa iyang asawa or whatnot, wag daw nitabang si VP Inday. Ako po as an ordinary person, kung anong mutabang mo po si VP Inday, why would she meddle in your personal problems na ikaw may nag-cause ana or under man sa imong name? Who am I to meddle, di ba? You should kung if kaya ni mo maanha na problema, dapat kabalo po ka mo gawas. Oh, number 2. Mo na. Kaya abi ni mo passionate gyud kog ingon ani gang, because I really want people to know ba nganong ingon ana kung ako. Kanang ingon ana ka personal sa ako ana mo ana gyud kong tatay, although bisag lisod siya pero ako ipaningkamutan ba. Number 2 yan na reason ana siya. I am doing this kay unsaon na lang ang mga projects diri, mga ana-ana. Most of the projects if already approved na nay budget. So why would you make a fool of the people thinking, oh, murag way utok ang mga tao na mag-yes-yes na lang sa imuha kay hatagan na nimo ayuda na 3,000 o whatever whatnot. Dili nga na kumatag og public service, tarungon niyo mga tao. That's why it's so difficult to win in any whatever kanang bitong election, because money talks gyud sa ato. No, murag nakita na ko Alvin, murag magsugod na gyud ang Pilipinas pag unlad kay. Aron masakitan pa ta kay si tatay man jud ang nagsugod gud. Mga tarungon na nato ang atong politiko. Si tatay ra ang wala niya gi-castigate or wala niya gi pakaulawan si Pinoy during katong nahimo na siya presidente. Wala siya nag-focus, iyang focus is progress. Ang iyang focus is unsaon pagpaayo sa Pilipinas, unsaon pag-ani-ana, unsaon pag-build, unsaon pag-kunay pa. Wala na lang gi-pandemic. Kag what yung pandemic, grabe na nahitabo. Unsaon man madya na uno may utan madyo. Sapot na ko ha. Bito honestly ingon ana ko ka passionate about ang akong gipaglalaban, because ang nahitabo kang Tatay Digong is not only about him. It's about us Filipinos. Unsa man ta sa international community. Are we even a colony of Europe na karon? Pero siguro Ben, sa ibang site siguro dala diri si tatay para i-clear niya iyang name or dili international bala man ilang pagdanaw sa tong. No, dapat ako lang mismo. The mere fact na nagi-surrender siya. Umingon ang atong government, we did not cooperate with we did not do this. We don't want to cooperate with the international blah 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 because of jurisdictional issue. But you surrendered a Filipino. I'm sorry. You surrendered a Filipino, much less the former president, to an international body who doesn't have even jurisdiction anymore because we're not a member state of the ICC. You don't need to be a lawyer to know that. No, kang very logically ayo ba? Kung baga, kung marites ta, makasabot rata dayon kay sakto man po. Nga naman pong mag-apil-apil makana. We should be capable, kay sovereign statement we should be capable of handling our internal affairs.
This is an internal affairs. If the evidence is so strong, why didn't you file it in our local courts? What na natin judiciary? Sila dito, wala sila i-filing nga ano. Oh, ngano wala man nag-file dito na kwan. Ngano all of a sudden there are some evidence na na di ay sorry. All of the sudden, naka-afford man ang mga victims. Oh, ngano naka-file man sila. Wala sila yung mga passport o ID. Oh, Ano, sus, niabot Ginoo man ko. sa ICC, no? Sorry. Sorry about. Sorry about our points. That's my point. Pero tinuod jud kaayo ba? Asa na tong akong kuan? Dito sa ubos. Ana guys. Mura siya kung punto gang. Grabe jud akong pag saludo nimo pa kayo. Mo nang musukol ko ka ng mga kwan kay you know, it's high time for us na makabaluta sa nahitabo sa tong paggobyerno karon. Kay kinsa may maapektuhan ana dili man gyapon sila. Sila, oh correct. Sila na sila yung mga balay anywhere in the world, no? Sila balay somewhere everything. Kita na-miss up nila sa Pilipinas na ate kadaganan. Kita matamudagan. Di ta kadagan halos din sa atong silingan kay awayon pata, di ba? Patagibuhat wala akong Sila na punto. Ano ka selfish, no? Pabalik na po ba sila? I'm not privy to the information on whether pabalik na si Kitty or si Hanilet. I don't have first-hand knowledge about that. Let me be very clear. Or anything related to the schedule of Congressman Pulong or VP Inday Sara or at Mayor Baste or any other personalities. I am just doing my best as an ordinary Filipino citizen who feels that it is my duty to position myself as some sort of, I don't know, respondent almost of the people, representing all the people who wants to come here to the Netherlands or particularly to the Duterte Park para makita ang anong nangyayari, to gather as much information, raw information, without any perceived or predetermined narrative. Ganun yung position ko. Let me be very clear about that. So don't ask me questions like, nandyan na ba si nandyan na, not until makita ko sila, then I will know. I only knew of Kitty going home or scheduled to go home today kasi nga because she posted it on her Instagram story. Oh, so we are here right now sa Duterte Forest. Ito po yung Duterte Forest, guys. Wala pong katao-tao dito. Ayun. Ito po yung Duterte Forest, guys. So, yan. Super ganda, diba? Ganon. Ito po yung Duterte Forest. Diyan po kami kumakain. Diyan, may free water po. Tignan nyo. Free water na hindi lang water na free panghugas ng kamay, kundi drink water. It's a potable drinking water. Oh. Diba? Dito, yung daanan ng mga kabayo. Kaya, huwag kayong dumaan dyan. Dito naman, daanan ng mga tao. At dyan naman sa kabila, dyan yung daanan ng mga bisikleta. Ganon yun. Ito naman yung cafe na tinatawag na Pomke. Yan yung cafe noon na sobrang swerte niya kasi, dyan, tinan nyo yung mga bisikleta, yan. Yung bisikleta, dadaan siya kung saan dadaan dapat ang bisikleta. Doon, ito yung Pomke. Yan. Meron pong cafe talaga malapit sa Duterte Forest, malapit din sa Duterte Park. Doon po yung Duterte Park or dyan din papunta yung ICC Detention Facility. So kung mag-bus 22 kayo,
doon po kayo bababa sa bus stop na yan. So, lalakad kayo, papunta dito, ganyan, diretsyo, to the left, diretsyo lang, nandoon na kayo papunta sa detention facility. So, from the detention facility or from the Duterte Park, punta kayo ulit dito, lakad kayo, ganyan. Paglakad ninyo dito, papuntang Duterte Forest. Gusto nyo mo, kung open yung POMK, pumunta kayo dito para magkape. Oh. Gusto nyo umuwi, papuntang Central Station, lakad kayo, lakad, pumunta kayo sa kabila, doon, dyan kayo maghantay kasi nandyan yung bus stop. So, kung darating, dito yung bus, dito ka hihinto, dito ka mag-drop. Pero kung uwi ka papuntang Central Station, dito ka sa kabila, kasi yung bus papunta pa ganon. Okay na? Ganun po yung reality. Oh. Yan. Dito po yung bisikleta. Nakikita nyo naman. So, ano kayo sa, bantay mo sa bisikleta. Dito naman po yung mga tao papunta sa Duterte Forest. Dito naman po yung, kung meron kang kabayo o nagkakabayo ka, dito dadaan ang mga kabayo. Yan. Oh. Okay na? Bawal tumae dyan sa gubat, sir. Oo, bawal, malamang. Bakit ka tatae? Hindi naman yan, wag nyong dalhin yung ugali nyong, hindi ka aya-aya dito sa Netherlands kasi bawal yan. Bakit ka tatae doon? Ikaw, mabasa po, please. Please, na ako'y sala. Okay, Jean. Okay. Okay. Okay, Jean. Okay. No problem. Jean, it's okay. Just don't, sakto din ngayon na. You should not pretend that you are me or whatnot. Like, if your objective is just to disseminate the information or whatnot, that's fine. Pero never pretend, like, I hope that you're not pretending to be me. Thank you.